এটা পড়ে আপনার 210 টাকা পড়ে এটা পড়ে 670 টাকা जहाँ तक लग रहा है कि वो इतना ये है कि 5-6 तक करवाई देगा এই যে বড় মধ্যে পুরো টানতে খুলে দিচ্ছি না ফসল ভিতরে নেই এই ডেঞ্জার লাইট ঢুকেছে না 50 জানালা ও আগুলে এই আগু সেই আগু না ছোটে তো না সেই কি আই বলে দিছো না আইফোন নাও বাবা মত আইফোন বাবা নাও বাবা কান্না কান্না আইফোন নাও কাই লাই আইফোন ইয়ার ভিতরে বা উজ্জ্বল আছে হ্যাঁ সব কোটে করে ওহ বস্তা বস্তা এর ভিতরে আগে সেই আইফোন নেই যাবে কোটি এডি আসন করনা ফোকো দেখে কোটি কোন গাড়ি কি গাড়ি না সেটা मोबाइल पूजे दे के तो ना 50 टाका कौन ना बोली दिन ना देखी आई की दिन देते बिहारगंज यात्रा बोली गए हां चलो अच्छा सर Mamaran. खाइबो हट्टी खाइबो ना ऐसे ऐसे खाइबो चलो हां सही
Outer button. Mobile dong. আসো 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 ভাই আচ্ছা আচ্ছা চিকেন পকোড়া প্লেট মারো আরে প্লেট খুলে भाई मक्का प्लेट है कितने 15 টাকা না স্যার 30 টাকা गोटे प्लेट ना छोड़ा मक्का Baba. गोटे प्लेट Baba. বড়াই দাও हाँ बड़ा वाला है आंटी कैसे जाओ देखो केते टुना से बड़ा जे बिक्री करछन से ना ते आसंतु स्टार फोटो उठे न बढ़िया कौन किना कुंची का बड़ा हो जा